أرسط زينا بجنوسايداوي سرعة أبي أحمد أبي كتما مغلب استفصم دبداب نفاريت وق أبي العلي عصر سلسته نصحات نبرتي موجداتي كم زبصحهم تجلسهم مكتل بريزيدنت تግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ አስተምሮታትን ክብርታትን ስሙይ መራሒና መለስ ዜናዊ ሕዚ ገጢሙና ንዘሎ ሓደጋ ንምቕልባስ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኢሊኒዮን ኣብ 41 ወረዳታትን 258 ጣብያታትን ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን አመራርሓን ስጋት ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ አፍሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ናይ ዝዕለት ቀንዲ ነጥብታት እዮም ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ አርስተ ዜናታት ብምልላይ ፈሊምና ሓዚ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰገር ዜናታት ብምምራሕ ሃፍቲ ገብሩ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ حبيرناكم كنصنحنا نمكتالكم بمعدام ناب فلاماي زينا كسجر بجنوسايداوي سرعة أبي أحمد أبي كتما مقالة كباب دعرو بستفصم دبداب النفاريت وق ودخل تعامة أنزر كبم 10 نصحات نبرتي مقداتي كم زبطهم تجلسهم زي روز بتي متكعتي قدات زبصحهم زيد هوسبيتال عيدر هزوز رديت حكمنا كراخ وزرخبناهم قدات مقدات ميجي دربياتنا جذاب ملء فريس محمد وقتها أو يا دربيات تبع المريضة كاتمتنا متأخر لانجوج وقعتني عرفتني قلعو تشاوت لزنور ترقيا وي جرين اريا باشو مچاوتي ገለ ዝባሃል ቦታ እዩ ህፃውንትን በበዝሕ ህፃውንትን ዝርከብሉ ወይ ከዓ ሞኖሪያ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ጋጢሙለሎ ሃንዶት የመጽያው ዓለላ አው ዝተረፈ ገዛውት ዳርገ የለን በኸባቢ ወደላበት ወይላላ ምስተዋታት አይረ በጣም ያደገኛ ነይሩ ማአመራ የነረ ምስደቀይ ላ ሰርሕና ላብዝላዝላልና ማለት እዩ ካው ሽኢቱ ለሆነ ድምጽ መጽ አብርስ ለሆነ ነገር ፈሲስን ዝና ገዛ ፍራስ ማለት ፈሪስ كل سنتي ترى اجري ايدي كلتي راسي هاي سدرا قداتن قرابتنون بتقفعو تكبر قبل عليه صاونتي مقدات كم زبصحه يገልጹም شمي ممر سنايتي بحال قادن غيسنا وصينا اغزانا دمጽ مسمعنا خاوتون قلت قات ትምህርት ቤት ስለሰዲድና ነበርና ደቀይልና ወጽና ጋጣሚ ለሐርቶ አላ ይልን ደውለና ለመጽና እዚ ኣብ ትምህርት ያኔ ራ ማለት ኣብ እግራ ተወقع ዘላ መብራት ይባል አጋጣሚና መጽና ገሮቲና ተወقع መስተሃለቲና መጽና ምንም ደምራን ሰፈሪ ምንም ነገር የለው በቃ ድምጽ ሰሚዕና ቆልዕትና ሒዝና ገዛአቲና ነርና አው ግን ተራና ቆልዕ ሲልና ኣብላ ቡጅ ዝነበራ ማለት እዩ ገሌም ቆልዕ ረኺብና የን ገሌም ድማ ዛይታር መጽመለው ማለት እዩ እዝግ ፈአው ተግባር አካልቲ ህዝብ ትግራይ ንምጽናስ ዝግበር ዘሎ ምኻን ድማ ግዳት የረዱም ዝማጭ ከረ ሕዚ ይኹን ጀሚሩ እኮ አዝል ጻና ሓንዲ ሎሚ ይኹን 2013 ይኹን ናቱ መቀጸልታ እዩ ከጥፉና እንደም ዝበለ ናይ መቀጸልታ ለሕዝለ ይኸው ኣብ ንጹሃን ዜጋታት
ህፃውንቲ አዴታት አብዝለለው ልቦታይ ኣብ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር መተሓዋሪ ጉጅለ ሃንደወታዊ ሕክምና ኣይተ ብርሃኑ ሃይለማርያም በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ዝርከቦም 13 ነበርቲ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ኣረዲዮም ዛጊድ ዝመፁና ያው 13 ተሓከምቲ መፅኦምና እዮም ያው ካብቶም 13 ተሓከምቲ 5 ህፃውንቲ 2 ዓመት ዝርከቦም ኣለውና ያው ቶም ዝተረፉ ደሞ ያው 8 ዝኣኽሉ ያው ከ18 ዓመት ብላዕሊዮም ማለት ያው እቲ መጉዳእቲ ዝተፈላለዩ መጉዳእቲ እዩ ኣብ ርእሶም ዝተጎድኡ ኣለውና ናይ እግሪ ስብራት እውን ዝገጠሞም ኣለዉ ቶም ተጎዲኦም ዘለዉ ግን ኣብ ህፃውንቲ ኣለውና ከይድ ዝበለ መጉዳእቲ ዘለዎ ኣብ ናይ ዓበይቲ እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ላትና ከይድ ዝበለ ኣለዋ ማለት እዩ ከቢድ መጉዳእቲ ኣካል ዝበፅሖም ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ብርሃኑም ዛጊድ ዝተመዝገበ ሞት ከም ዘየለ ኣረዲዮም بتمساسال زينا حزب تግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ከየጥፈአ ድቃስ ዘይወስዶ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ህካይዶም ዝቀነየ ደብዳባት ድሮንን ኣየርን ብምቕጻል ሎሚ ነሐሰ 14 2018 ዓመተ ምህረት ረፋድ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ከም ዘካየደ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጦም እቲ ጆኖሳይደር ስርዓት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ክልተ ቦታታት ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገለጸት ቢሮ ተሓደ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ መሞና ቀጠና 27 ከባቢ እንዳ ማርያም ኣብ መንበረ ኣባይቲ ምዃኑን ክሳብ ሕዚብ ዘሎ መረዳእታ በቲ ደብዳብ 13 ንጹሃት ሰባት ብኸቢድን ቀሊልን ቆሲሎም ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ከም ዘለውን ገሊጾም እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ከባቢ ኩሓ ኮይኑ ብኣጋጣሚ ዝበፅሐ ሓደጋ ከም ዘየለ ድማ ኣረዲዮም ስለዝኾነ እውን ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብዓይነ የብለይ ስኒ የብለይ ዘይመልኦ ጆኖሳይድ ንምምላእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኸታተልቲ ደብዳባት ከካይድ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ዝበለ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ካብዚ ብምብጋስ መላእ ህዝብና ኣብ ዝገብሮም ኩሎም ዓይነት ምንቅስቃሳት ልዑል ጥንቃቐ ንኽገብር ኣተሓሳሲቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንግዳያት ጽንዓት ብምምናይ ናብ ዝቕጽል ዜና ክሰግር ተጋዳላይ መለስን ኩሎም ስዋኣትን ዝሓለፍሉ ዕላማ ህልውና ህዝቢ ውሕስ በመግባር ሰላማዊት ዲሞክራሲያዊትን ልምዕትን ትግራይ ንምጋሃድን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሪሕ እጃሙ ከም ዝፍጽም ኣፍሊጦም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምኽንያት መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዘውፅኦ መግለጺ መሳርሕትና ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከም ዝስዕብ ካርቦይ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ክብርታትን ኣስተምህሮታትን መለስ ንልዕላውነትን መሰል ርእሰ ውሳነን ምውሓስ ብዝብል መራሕ ሓሳብ ይዝከር ከም ዘሎን ዕለተ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስን ኩሎም ስዋኣትናን እንትንዝክር ስዋኣትና ዝወደቑሉ ዕላማ ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ቃልና ሓዲስና ነካይዶ ቃልሲ ብዘለዎ ትርጉም ይክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምኽንያት መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ካብ እዋን ንእስነቱ ጀሚሩ ክሳብ መስዋእቱ ዕድሚኡ ሙሉእ ምእንቲ ህዝቢ ዝወፈየ ሱሚ መርሒ እዩ ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ዝነበረ ብሄራዊ ወፅዓ ንምውጋድ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ምስ ካልኦት ብፆቱ ተቃሊሱ ዘቃልሰ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ድሕሪ ምድምሳስ ደርጊ ኣብ ዝነበሩ እዋናት እውን ንውድብና ህወሓት ይህወደግን መንግስቲ ኢፌድርን ብምምራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ዲሞክራሲ ክትከል ልምዓትን ዕብየትን ክምዝገብ ከምኡውን ሰላምን ምርግጋዕን ክዓስል እጃሙ ዝተዋፅአ ሱሚ መራሒ እዩ ዝበለ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ካብ ትግራይን ኢትዮጵያን ሓሊፉ ድምፂ ህዝብታት ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተቃለሰ እዩ ኢሉ ብሓፈሻ ተጋዳላይ መለስ ኣመር ህዝባውነት ጽንዓትን ብቕዓት መሪሕነትን ኮይኑ ኣብ ህዝባዊ መትከሉ ዝተሰውአ ተቃላሳ እዩ ዝበለ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ እንትንዝክር ህልውና ህዝብና ንምርግጋጽ ቃልሲ ኣብ ነካይደሉ ዘለና እዋን ኮይና ኢና ስለዚ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ ኩሎም መማረፅታት ተጠቂሙ ህዝብና ንምብራስ ኣብ ዝወፈረሉ ህዝብና ድማ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢሉ ናይ ምንባር ተፈጥሮኣዊ መሰሉ ንምውሓስ ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ኣለና መቐጽልታ እዚ እውን ኣብዚ ዕለት እቲ ንነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ዕላማ ገይሩ ወፍሪ ብርሰት ዘካየድ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ማእኸል መንበረ ኣባይቲ ከተማ መቐለ ደብዳብ ኣብ ዘካይደሉ ኮይና ንዝክሮ ኣለና እዚ ድማ እዚ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝብን ምብራስ ቆሪጹ ተሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ ኣረመናዊ ስርዓት ምዃኑ ካልእ መረጋገፂ እዩ
ህዝብና በመንፈስ ቃልስን ጅግንነትን ኩሎም ስዋኣትና ብጽንዓት ተቃሊሱ ህልውንኡ ካብ ምውሓስ ወጻኢ ካሊእ ኣማራጽ ተዓጺወሎም ተጋዳላይ መለስን ኩሎም ስዋኣትናን ዝሓለፉሉ ዕላማ ህልውና ህዝብና ውሑስ ኮይኑ ሰላማዊት ዲሞክራሲያዊትን ልምዕትን ትግራይ ምጋሃድን መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽን እዩ ዝበለ መግለጽ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስለዚ መላእ ህዝብና ህልውናኻን ልዕላውነትካን ንምውሓስ ዕላማ ስዋኣትና ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ተካይዶ ዘለኻ ቃልሲ بعوت نمززام مريح ودبك هوحات مسكلهم عقمتات مخاطة تواريدو مريح إجامكم زواسا كرقاقس الكافوت تيلوم أستمراتاتن كبرتاتن سموي مراحنا من الزيناوي تقراين هزبان حزي قد إموام زلو حدقان مقلباس كم مواتعو كنت كاملهم يقبائلهم مكتل بريزيدنت تقراي أيتا أماني لسفام أيتا أماني لسفان زيزبلو زخري مسواتي مبل 14 عامت سموي مراحنا من الزيناوي أبستقايد اللو أوانيو في الساعات يون قبر أبزقي توسخ يزرلو زخري مبل 14 عامت سموي مراح ملس زيناوي كبرتاتنا استمراتاتن ملس نموحاس اللاوة لو علاونتن مسل عرص وصانن بزبل مرح حساب عبي استذكر اللقوان استرخبو مكتل بريزدانت فنكست تقراي ايتا اماني الى سفام مسوات ملس تنذكر استمراتاتن كبرتاتون تقراي حزقت اموازن لحدقان مقلباس كما موازعو كنت اكاملهم يقبائلهم لهم زبن زخري مسواتي تقراي ملس زيناوي بستفلي من قدينا نخبر زلنا تقراي ملس زيناوي كاب السواء جميرو ببعمتو استفليو نقرات اللو حزل لنا اللخنتاتون وعلو استفلي بحر اللو حزي اتم مسوات النت استخفل اللهم علاماتات اب حدقا وديقوم اللو نابنو بروم نمملاس سبح درقوينا لنا نمسواتي ملسن نخالقتو ننتنذكر كلهم ندحري تمليسكا اتم زقبروهم اتم استزاروهم اتم صحفوهم نقرات كترخلخا حزو خوينهم زقبروهم يمثلوا حزو خوينهم زقمطوا مفتاح يمثل بزح مواصق قميطهم يوم ملسن بصوتن زخفلوا مسواتي علامو بمردان قالنا بمحداسن حزنا كايدو زلنا قال سلاوه ناب ጭቡጥ عاوت كنقيرو يغباون يلوم ايتماني لسفام بعل ملس كالوت ورق زخونو بصوتن مسواتي زخفل علامه اب حدقان توديقو حتتات حزب تግራይ حزون ملسن تسينو ناين بعل ملسن بصوتن استمروتات ليغاسيتات كبرتات حسكا اب علامه دويلكا نحطوتات حزب تግራይ ملس مهابي كالي لذي ابز علت زي داغم قالنا نحدثلي ابز حزي زلنا لخنتات زنيه ناي تግራይ ጉዳይ ይኹን ابزي فوكس غيرنا حبيرنا تزاتينا مفتحتات انتقميتنا كنسجر نخلينا بريزيدانت أكاديمي مراح ملس زيناوي بروفيسور كنف إبراهيم استمراتاتن طباب مريحنتن ملس كقصل أسرو زختلو مرحت مفراي وصاني امسبلو نزين متكبارن كبرتات ملس نمعقابن دمام أكاديمي مراح ملس زيناوي كلف قداي غيرو يسرحلو كمزلو قليصهم ملس اب عالمنا زفروي سميات مراحتي زنبرام صبق بحره فلطتن كእለትን زمال أخوينو بقالس حزب تግራይ تفطيرو نقالس حزبي نيرو مئنت حزبون استسوأ بلوز مراحي أوز زلنا يو موائل أكاديمي مراح ملس زيناوي كأند علامو اتهم كعقاو زقبهم كبرتات ملس كعقاو مقبارن نابز قص الولدتات انتي تقرارز محلفو مقبارني حدا قندوراي زكادامي زي ملس زيناوي بتوسخون ناي كلهم تكالات تግራይ خون زلو انت تخايلنا يكالنا ون يلي زامن بزحات ملسات مفراي مخالي سموي مراحنا ملس زيناوي لعل كل مدايو بقعات زوننن فولي مراح منبارون مقالستو قليصهم حزي كم هزبي زلونا حدقاتات اللونا نمسقار كبرتات ملس مفتاشن متكامن كم زدلون مقالستو تقارلاي قبر صادقن امباسادر تولد قبرون اغنزيبهم حزون فساعات يون قبر ابزقي كأتصليو
ዝኽሪ መስዋዕቲ መበል 14 ዓመት ብሉጽ መራሒ መለስ ምኽንያት ተገይሩ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ተረኺቡ መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረበ ሓላፊ ምሕዳር ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቕ መለስ ኩለ መዳይ ጸገም ህዝቢ ንምፍታሕ ጻዕሪ ዝገብር ብቑዕ መራሕን ዕድሚኡ ልክዕ ተምሃራይን ምንባሩ ገሊጹ ህዝብን ትብል ተሎ ብፍላይ ድማ ነቲ ድኻ ካብ ድኽነት ንኽወፅእ ብምሉእ ኮሚትመንት ዝሰርሕ መራሒ ኢሉ ዘለለ ዕድመ ልክዑ ዝመሃርዩ ኣነ ዝኣኽለኒ ኣነ ፈላጥ ይብል መለስ የንብብ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ብዝጥዕም ነቲ ድኽነት ንምፍታሕ ብዝጥዕም እውን ዕሩ ይጽሕፍ ጥራሕ ኣይኮነን ትዝጽሓፎ ካልኦት በብደረጅኡ ንኽርድእዎ እውን ብዝግባእ የስርጽ ይእምን ብሉጽ መራሒ መለስ ንመሰረታዊ ጸገማት መርሚሩ ጭቡጥ መፍትሒ ዘምጽእን ፍሉይ ብልሒ ዝነበሮን መራሒ ምንባር እውን ኣብቲ መድረኽ ንክብርታትን ኣስተምህሮታትን ተጋድላይ መለስ ጠሚቶም ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣምባሳደር ተወልደ ገብሩ ገሊጾም ንዓወት ከምጽኡ ዝኽእሉ ስትራቴጂን ታክቲካትን ኣብ ምፍላይን ምንጻርን ከም መራሒ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ ብጻዩ ጸገማት ክርኢ ክገጥሞም ከሎ ናብ ህዝቢ ዝወርድ መምህር እዩ ህዝቢ ኢሉ ይዛምን خالق مجلس مبرهايو أما تايم خانه ننوح يزريز تمت تجادلاي ملس بحساباتون استمراتون فولي مرحن لعل كل مداي بقعات زوننن ببرك عالم عنتوز فترن مرح من بارون تجادلاي جبرة صادقن أمباسادر تولد جبرون أرديهم نتجراي لإثيوبيا راح يكونن أي تعدلنا نمر ملا أفريقيا نملا عالم زخون حسب زمن شو زنورة وورلد كلاس مايند اللي هو توحيد استقلت أي الذي تسمع نيرو يدمس أفريقيا نيرو أفريقيا بمولو يوكلو نيرو عالم الأخوة مدرخاتون ملس عدة ملو أبجي 7 G20 سو زي تساتفوا لي اللي كاوكم بحر وزدري نقر سنوري نبوزو حق زي أب دبلوماسي كابز نبرنا سبات نلعلي مريحوه تقلال لنا تنايم دبلوماسي من قد سازي بوزو حق زي أفتو تدراوي خناتاتو أفتو بوليتيكا وخناتاتو زياتهم كلهم نهاتو هافتن نايم مرارحة سقاتاتون يمنير حزي حزب تግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ሙሓስ መሰል ዓርሰ ውሳነን ሉዓላውነትን ምዕዋት ክብርታት መለስ ወሳንነቶም ዕዙዝ ምዃኑውን ተጋዳላይ ገብረ ጻድቕን ኣምባሳደር ተወልደን ኣገንዚቦም ትናይ ዓላማ ጽንዓቱ ህዝባዊ ግንኑ ክሳዕታ ህልፈተ ህይወቱ ህዝቢ ከገልግል የዝነበሮ ኮሚትመንት ብተወሰነ ደረጃ ስንቅና ተገርናያ ግን ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ሓድነቱን ተስጢሙ ዝመጸ ላይን ምምካት ንኽእሊና ቶማስ ተምሮታት ናይ መለስ ኣብዚ ዘድልዩና ኣመት ምዃን እቶም ክመፁ ዝኽእሉ ነገራት ብምሉኦም ተንቲንካ ቐሚጥካ መፍትሓቶም ሓዚ ኣፍቶም ዝተተንተኑ ዝተቐመጡ መፍትሕታት ከዓ ምስ ህዝብኻ ምስታይ ኩሉ ድልው ምግባር እዚኦም እዮም ሕዚ ዘድልዩና ብዝተፈላለዩ ኣማራጽታት ትከታተልዎ ዘለኹም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እንዳቐጸለዮም ሕርያኹም ቴሌቪዥን ትግራይ ጌርኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ድማ ከብረት ያበና ብምባል ናብ ዝቕጽል ዜና ድማ ከስግረኩም ንህዝብኻ መምሳል ንስለ ህዝብኻ ምጽዓር ህዝብኻ ምንባርን ምእንተ ህዝብኻ ምስዋዕን ካብቶም ብዙሓት ውሕዳት ክብርታት መለስ እዮም ክብርታት ስሙይ መራሒና መለስ ዜናዊ ካብ ህዝባውነትን ንባብን ከም ዝቕዳሕ ድማ ብጾቱ ይምስክርሎም ሳራሕትና ريبورترنا إفريم ردهي أب جعزة قدلي سوء تقدلاي ملس زينا ودهيبو بتنتانة داسي سوالو بحرنا يحفش الزينا إنكنا ويانا يحبونا ህዝቢ ትግራይ ኣመዋል ቃልሱ ብዙሓት መስገደላት ተሕሊፉ ክጭቆንን ከሎ ይውደብ ዕላሙ ይንጽር መሪሕነቶም ማዕራሪዩ ይጋደል የጋደል መስዋዕቱ ድማ ኣርዑት መግዛእቲ ይብጥስ ህልውኑን ሰላሙን እውን ይውሕስ ካብቶም ህዝቢ ዘብቅዖም ተጋዲሎም ዘጋደሉ ህዝባዊ ዓወት ዘረጋገጹ መራሕቱ ድማ ስሚ መራሒ መለስ ዜናዊ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ሚስተር ዓወት ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ምዃኑ ከዓ ቅድሚ 14 ዓመታት ዝተሰውአ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ገሊጹ ነይሩ ተጋዳላይ ጫፍ ናይታ ህዝብና ዘልዓላ ኩናት ኮይኑ እቲ ህዝቢ ድማ ከም ህዝብን ብነፍስ ወከፍ ስድራ ደረጃን ዝተረፈ ኣካል ናይታ ኩናት ኮይኑ ስለ ዝተዋግአ እዩ ዓወት ተጸምቢሉ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነታዊ ቃልሱን መግለጽ ኣልቦ መስዋዕቱን ክርህወን ከሎ ልምዓቱ የቀላጥፍ
ኣራያነቱ ድማ ዓለም ለኸ ፍልጦን ሽልማትን ረኺቡ ቀላስነትን ፈጻምነትን ብሉጽ መራሒ መለስ ዜናዊ ከዓ መስደመም ነይሩ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝረኸቡ ሽልማት ገንዘብ ኣይርሳዕን እቲ ገንዘባዊ ሽልማቱ እውን ኣብ ገጸራት ኣብያተ ትምህርትን ዝመሃረ ደቂ ኣንስትዮ መጠናኸሪ ኣውዒልዎ እዚ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ንትምህርትን ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮን ዝነበረ ቀላሕታ የንጸባርቕ and could not come up with a better idea than promoting the education of poor girls in the rural areas. ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ስነ ምህዳር ውድባት ፖለቲካ ንኽሰፍሕ መሪሕ ብጽሒት ነይርዎ ምእንተዚ መግለጽ ሓንቲ ዓዲ ዝኾነ ፍትሕን ተሓታትነትን ንኽሰፍን ኣሳታፊ ድምፂ ህዝቢ ንኽስማዓን ጽዒሩ ኣብ ስነ ሞጎት ዝተመርኮሰ ባህሊ ዲሞክራሲ ንኽዕንብብ ብዝሃ መድበለ ውድባት ፖለቲካ ክጠናኸራ ድማ ይኣምን ነይሩ ዝተፈላለዩ ራእያታት ዘለዎም ፓርቲታት ብሰላማዊ መንገዲ ምቅላሶም ንቡር ኣሰራርሓ ናይ ሕብረ ፓርቲያዊ ስርዓት እዩ እዞም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቃልሶም ብሰላማዊ መንገዲ ክሳዕ ዝገበርዎ ኣራእዮም ብዘይግድሽ ይውሓድ ይብዛሕ ኣስተዋጽኦን ዲሞክራሲ ይገብሩ እዮም ኢልካ እውን ክእመን ይከኣል እዩ ሱሚ መራሒ መለስ ዜናዊ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ሃገራትን ዝነበሮ ዝምድናን ሓልዮትን እውን ስጡም እዩ ብወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ኣግባብ ሰላምን ምርግጋእን ሃገራት ላይቤርያ ሶማልያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣውሒሱ ላይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኽገሃድ መሪሕነቱ ዕዙዝ ነይሩ ሰላምን ምዕባልን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ምዃኖም ድማ ብኣንደበቱ ኣረጋጊጹ እዩ ትዶብ ተኸቢሩ ግን ተሓጹር ፈሪሱ ኣሕዋት ህዝብታት ከም ቀደሞም ተዋሃይዶምን ደጋጊፎም ክነብሩ ኢና ንምናይ ሳልሳይ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ ንምናይና ባዕልና እውን ንሕና እውን ክሓልፈልና ንምናይ ግን ተፈላለዩና ክሓልፈልና እዩ ዝብል እምነት የብልና ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ኮኑ መንግስታት ጎንፅን ኩናትን ምስ ዘጋጥሙ እውን እምነትን ሕውነትን ኩሎ መዳዊ ረብሓ ህዝብታትን ትግራይን ኤርትራን ጠስምን ድልኽን ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ ነይሩ ጎራብቲና ኣሕዋትና ዝብል መንፈስ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ኮዳኣስ ካብቶም መራሕቲና ንብል ዘለና ሰባት ፖለቲካዊ ትንታነ ክንማጻደቕ ክንማዕራር ንፍትን ሰባት ንላዕሊ እቶም ኣብቲ ባይታ ዘለው ህዝብታት እዮም ኣሕዋትና ዝብል እምነት ዘለዎም ተጋዳላይ መለስ ዕድመ ንእስነቱ ምእንቲ ህዝቢ ዝበጀወ ካብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቃልሲ ትግራይ ሓሊፉ ጨና ምሕደራ ዘይነበሮምን ዘይፈልጡን ሰበኽሳግን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ህልውና መውሒሱ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተመርኮሰ ሙሉእ ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምግንጻል ስርዓተ መንግስቲ እውን ኣጣይሹ እዚ ድማ ገድሊ ሱሚ መራሒ መለስ ዜናዊ ንህልውናን መውሓስን ህዝቢ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ቅዋምን ብቕዓት መሪሕነትን ከም ዘመላኽት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣይተ ጸጋዝ ኣብ ካሳ ይሕብሩ ስራሕ ተቆፂረ ቤተሰበይ ሓጊዘ ንባዕለይ እውን ናብራይ ለዊጠ ወይ ወፃእ ሃገር ኸይደ ከምዚ ኮይነ ዶክተር ኦር ኢንጂነር ዋቴቨር ኮይነ ክነብር ዶ ወይስ ህዝበይ ናተወፅዐና ረኹ ክቃለስ ስለዚ ናይ ቃልስ ምርጫ ገይሩ ዝወፀ እቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ናይ ህይወት ትራጀክተሪ ራሕሪሑ ናብ ህዝባዊ ቃልሲ ዝኣተወ ሰብ እዩ ተጋዳላይ መለስ ወተሃደራዊ ሊግ ከም ዝነበረውን ብጾቱ መስኪሮምሉ ሰራዊት ትግራይ ህዝባውነቶም ሓልዮም ከጋደሉን ወተሃደራዊ ጥበብ ክዕጠቑን መሰልጠን ይቐርጽ ምንባሩውን ላዕለዋይ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ነጋሽ ሕሉፍ ይገልጽ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውትድርና እውን ዓብዪ ኢድ ዝነበረ ኣብ በረኻና ኣለና ናይ ወተሃደራዊ መስመር ወተሃደራዊ ሳይንስን ጥበብን ዝቐረጸ ንሱ እዩ እቲ ማሲቭ ሊደርሺፕ ንመለስ ዝገበሮ ዝተዋፅኦ መለስ ከዓ ነቲ ማሲቭ ሊደርሺፕ ዝገበሮ ዝተዋፅኦ ተወራረስቲ ምዃኖም ሪስፖካል ምዃኖም ሓሲብና ከም ንኸይድ ሓሲበ እየ ዝዛረብ ዘለኹ መለስ ዜናዊ ትርክታ ህዝቢ የዳምፅ ድምፂ ህዝቢ ንኽስማዕ ድማ ትልምታት ይሕንፅፅ ካብዚ ብምብጋስ ናብ ብፆቱ የካፍልን የሰርፅን ብሓፈሻ ክብርታት መለስ ካብ ህዝባውነትን ንባብን ይቕዳሕ ብምባል ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው የረድእ መለስ ብጣዕሚ መንበባዕ እዩ ብጣዕሚ ተማያጣ እዩ ምስ ተጋዳላይ እውን ይማየጥ ምስ ህዝቢ እውን ይማየጥ ሓደ ትዘንብዎ ናብ ናይ ህዝቢ ረብሓን ናይ ህዝቢ ምዕባለን ዝተቐመጠ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ካልኦት ነገራት እውን የነብዩ ግን ብዝያዳ ዘንብቦ ህዝባዊ ጉዳያት ናይ ህዝባዊ ልምዓት ናይ ህዝቢ ዕብየት ዝምልከት እዩ ከም ወዮ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝበሎ ህዝባውነትን ብሄራዊ ረብሓን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይቐርቡ ዓንድታት ሓንቲ ሃገር እዮም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ካብ ጆኖሳይድ ንምውሓስ ድማ ውርሻታት ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ምኽታል ከም ዘድሊ ፕሬዝዳንት አካዳሚ አመራርሓ መለስ ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ ይገልጹ ክብርታትን አስተምሮታትን መለስን ካልኦት ስዋዕትናን ምልባስን
معتقن اتزعبه عدك مخانو فليتنا لو علاونتنا نمقبار حالواتنا ندحننتنا نموحاس أبزي قبر قالسي أبزي تزعبه قد خصاوت زخيل تمن سي حيل مخانو أبزي خيدوزي ناتاتكم قد كابزخون يخون اوان لعلي زلعال مخانو أب قمت مئتاو يدلي صار الرأيان أتحاسبان مرحنة ملس زيناو زلو جنوسايدو مجزات أبي حمد علي بانصارو أبل على تجرين حزبان سنتتي في السملو هلاو حزب كرغاغص أوشت عدن وصان زساقي زلو تفنقلت وغنات نامربتهم كملسون حق منغستاو غزات تجراي وحسك خونن قدنيوم منتزي حدنتو زستمه دجنت حزبي بحملس ورسه مريحنت دبلوماسيو عاقم زغوده دياسبورا تجراين قد لجيغنا حي سراو تجراين بزفطرو وحدت قالس دما كعوتيو كبرتات سموي مرحنا ملس زيناوي بملباس تግራይ አጋጢሙዋ ዘሎ ፈተናን ምብዳህ ድልዋት ከም ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ቆላት ተንቤን ተዛሪቦም በል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ስሙይ መራሒና መለስ ዜናዊ አመልኪቶም አበ ወረዳ ቆላት ተንቤን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ አበ ክብርታትን አፈታትሓ ብድሆታትን አመልኪቶም ፓነል ምይጥ አሳሊጦም ተሳተፍቲ ፓነል ከም ዝበልዎ ድሕሪ መስዋዕቲ ስሙይ መራሒና መለስ ዜናዊ ብሽም ለውጢ ናብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓት ብልጽግና ሌጋስታት መለስን ህዝቢ ትግራይን ካብ ምጥፋእ ሓሊፉ ንባዕሉ ሕልፊ መስዋዕቲ ከፊሉ ሕልፊ ረብሓን ዘይረኸበ ህዝቢ ትግራይ ከም ጸላኢ ወሲዱ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ጆኖሳይደር ፈጺሙሉን ሕዝውን ይፍጽመሉን ኣሎ ኢሎም ነቲ ህልው ፈተና ብስሙር ቃልሶም ንምብዳህ ድልዋት ምዃኖም እቶም ወሃብ ትርኢቶ ገሊጾም ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ቆላት ተንቤን አይተ ባህረ ተኽለመድህን ብግዶም ክብርታትን ሌጋስታትን ስሙይ መራሒና መለስ ዜናዊ ብምቕጻል ካብ ዕጥቃው ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ብውሕሉል ኣመራርሑኡ ከም ዝልለን ነዚ ብምውራስ ኣብዚ መዋእል ዘሎ ወለዶ ሕድሩ ብምቕባል ህዝባዊ ሓላፍነት ምፍጻም ኣገዳሲ ኢሎም ከም ጸብጻብ ንጉሰ ማርያም ቅድሜና በስፖርታው ጸብጻባት ምስጋርና ድማ እትናይ መወዳእታ ዝርዝር ዜና ናባኹም ከብሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኢሊኖን ኣብ 41 ወረዳታትን 258 ጣብያታትን ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን ኣመራርሓን ስጋት ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ ኣፍሊጦም ብምኽንያት ዘጋጠመ ድርቂ ልዕሊ 3.3 ሚልዮን እንስሳት ብሕፅረት ቀለብ ይጥቃዓ ከም ዘለዋ ዝገለጸት ኮሚሽን ነዚ ንምፍታሕ ትቀንዲ መፍትሒ ዓርሰ ምርኮሳ ምጥንኻር ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጹ ገብረ መድን ተወልደ መድን ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ኮሚሽን ኣመራርሓን ስጋት ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ ንኢሊኖ ስዒቡ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ መሰረት ገይሩ መብርሂ ሂቡ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኢሊኖ ኣብ 41 ወረዳታትን 258 ጣብያታትን ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ዝገለጹ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓን ስጋት ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ ካብዚአን 6 ወረዳታት ዞባ ደቡብ 5 ወረዳታት ደቡብ ምብራቅ 11 ወረዳታት ዞባ ምብራቅ 16 ወረዳታት ዞባ ማእኸልን 3 ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝርከባ ገሊጾም ፍርቂ ማሕሰለና ማለት ብስርት ሰማይ ትኾሉ እዩ ንሪኦ ኣለና ትትንበያውን እዚ ዝበሃል መሰረታዊ ለውጢ ነገር ይውልን ማለት ዝረአ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ዝናብ ዘይዘነበለን ወራት ሙሉ በሙሉ ኣለዋ ብከፊል ዘይዘነበለን እውን ብርክዝ ዝበለ ኣለዋ ማለት ክሳብ ሕዚ ኣብተን 5 ዞባታት እዚ ብዝርዝር ኣቢልካ ብዞባታት ወራት ጣብያታት እውን ክረአ ከሎ ግን ዞባ ደቡብ ብፍላይ 6 ወረዳት ኣብ 47 ጣብያታት ዳርጋ ልዕሊ 50% ናይቲ ወረዳ ጣብያታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዋ እዩ ተመሳሳሊ ናይ ደቡብ ምብራቅ ኣብ 5 ወረዳት 47 ጣብያታት ዳርጋ ልዕሊ 40% ናይቲ ዞባ ዘለዋ ጣብያታት ኣብ ከቢድ ሽግር ዘለዋ እዩ ማለት እዚአን ከዓ ፍላይ ናይ 20 ወጀራት ሕንጣሎ ደርታ ዝበዝሕ ፓርቱ ሳምረ ሳሕርቲ ናይ ዞባ ምብራቅ ኣብ 11 ወረዳት ኣብ ልዕሊ 104 ጣብያታት ዳርጋ ልዕሊ 80 ሚእታውቲ ናይ ዞባ ዘለዋ ጣብያታት ዝሓዘ እዩ ተመሳሳሊ ናይ ዞባ ማእኸል ካብ 16 ወረዳት ልዕሊ 51 ጣብያታት ካብ ነበርገሌ ጭላ በፂሉ ክስካብቱ ናይ ሓይል እገላ ወላፍት ማእኸላት ዘሎ ራማ ዳባ ጻሕማ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝሓወሰ እዩ ማለት ናይ ሰሜን ምዕራብ ብፍላይ 3 ወረዳት ኣብ 9 ጣብያታት እዩ እተን 2 ወረዳት ከሙስፖ ዝግለጻ ጣብያታት ዘለዎን እየን ፖኬት ኤሪያታት ዘለዎን እየን ኣብተን ናይ ላዕላይ ጸለምቲ ግን
كابي شديش شوعة طابياتات أو كبيت حرقة لك حمتنا راي عزو راي جرجر نايروب زلو خناتات بركن زركباين مالتشو ካብዚ ሓሊፉ ሓደጋ በረድ እውን ኣብ ሰብን ዝራእትን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ እቶም ምክትል ኮሚሽነር ሓቢሮም ድርቂ ወይ ከዓ ናይ ሚኒስትር ስራስ ከም ዘሎ ኮይኑ በቶም ተንዝርካበን ዝነበራውን ፍላይ በታ ሓያል በረድ ውሕጅውን ብርክዝ ዝበለ ወረዳት ብርክዝ ዝበለ ጣብያታት እውን ከቢድ ጉድኣትን ሓደጋን ዘብፅሕሉ ኩነታት ዝነበረ ምዃኑ ፍላይ ናይ ቀይሕ ተኽሊ شاب لعل 10 متر تعاقينو لعل سومنا تصنح التبرتي مخخه او زيت زنبر زرو طلع لهم ملؤ درجه 50 نبره زغور له خنتات كم زنبرن بتي زغاطمه درقي اب سب انسساتن زراعتن غدات كم زبصحن تحصرت قلب غطيمون كم زلو غليصوم لعلي 3.3 مليون انسات بتي فتن حزز نصركون طاياتات زلوا انسات بحصرت قلب كم زتقعيت زملخت او زي كلاتنا ون كم نردو تخاتلنا يوم زمصنا نغلو غلي فلايو زنا يورغل يچلا او ناي يوروب شكاب ممات نفسن ون مقناس عصم مرأي يلونا علاقة أخرى خلوا واقع مقناس بستفلا حماماتون بقولي متقع ملكتات كم زلون زرق زلو أيو ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ቁሉላው ዝርከብ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ተመዛባሊ ከይኣክል ሓደጋ ድርቂ ተወሲኽዎ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት ዘተሓሳስቡ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ነቲ ድርቂ ንምምካት ግብረ ሓይሊ ተጣይሹ ኣብ ባይታ ወሪዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ብሓፍሻ ሕዝ ዘሎ ኩነታት ከራማት ብዝግባእ ንምርዳእን ንምፍላጥን ከምኡ ድማ ዘድልዩ ተግባራት ንምፍጻም ሕዚ ግብረ ሓይሊ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ 17 ቢሮታት ዝተሳተፋሉ መዳርክቲ ኣካላት እውን ዝተሳተፉሉ ብሓሙሽተ ጉጅለ ደው ምራቅ ሓደ ጉጅለ ምብራቅ ሓደ ጉጅለ ዞባ ማእከል ካብ ክልተ ማእከል ካብ ክልተ ጉጅለ ሰሜን ምዕራብ ዓርሱ ዝኻለ ጉጅለ ተጣይሹ ናብ ታሕቲ ጽንዓት ተገብር ኣብ እንስሳት ኣብ ዘራእቲ ወላ ወዲ ሰባት እውን ከምና አንትራክስ ራቢስ ናይ ሕማም ዕውድ ከልቢ ካልኦት እውን ዝበሉ ሕማማት ጀሚሮም ከም ዘለውን أوزون هي وتوجرت ناس أنا اللي خناتات كم زلوا لكن سيكترات وقعتن بيرتها سفيح أنا سفيح من بروار جركا سفيح صراحتي صراحة خمس زلون أقدم كونات صراحة سنا مسؤول خانن بغض النظر كعجل صراحة خمس تقل من ملخاتيو نتي أقاتي مزلوا حدا قادر كن مكلال نايم خلاي حسيرن نوحين جزية سليدا وسيخا كم سرحن زي بوانا النت عرسو مركوسا بمتن خارك فتح كم زلوا ون أجنزيبهم بس قلت منا ويك عن صلالي نازل حدا قادر كي أزي خبيد مخانو تسقم ترديخا بلان الدالخا تسقم كفتح زخل فلا إنسات كويس عزغل حركاتات مسمو زلو سوافتي أتا أساسيركا كافتوش تون حزن عصر خوصدو كاب دقون تايتاي كزور لهم كم زقبا أنواع لهم نتنقل الإنسان إنسات تون دقا ما يمول يوم كما قرن بغرب إنسات يا خمس زقبا مسؤوم تزمحاتي خا زقبر زلو كادا بتعبز مسكني مالت أو كالي يوم بزلك كمان مرز بزلك عدل كتقور زقبا كمسرح من ما مرز زي خوني مالت نزخونه يخون أكر نزخونه يخون نجار كنص بيونا سيقدم كونات نتصرز مصيو دايركشن وين توهي ولي بالعلوات مرحتنا مالت استرخبت عدل كويس زلمه مرت تقيمك كنغورز غبدا نجار مغبار نصباح وين دحر صباح زبال ورا يخونن مالت سلازي وزي اصنات هو وزغبا زغوركم تملكتنا على توزينات التلفزيون تግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና ሰላም Thank you.